Hai Rimchaksoa sakantikon ang channel na nami ang video na ang ni double senti sang mangwa de mer pena dasal bang ana suna bilongen interesting video khora ba ha chongmotan pena anching da.alni anchingni mobile ko Sikdepgija maikai kagen sakabanna uko anching da.alni videos kira na chongmotan pena anchingni mobile ko Sikdepgija je man.gen ka.na ska anching wa man.gen ni bimeng ko agane na ka.na man.gen mo indakeming video bilongen interesting pena indakeming ana so video ko start kana ska chonne request card naska ne mun ang channel ko tala on channel ko subscribe ka.bo aru ne keng bell icon ko press ka idon bor perang ne de mun bell ko je ko no stepe mun all dak chaw de na suna notification sukang jawa de mun subscribe ka mang mang dong jawa de mun bell ne keng ba subscribe kan jaman bell ong khat ken de mun wa bell ne keng ba ko bana so stepe mun all ka idon bo uno sana song na notification sukang ken aru na so ni video ko ni suna man.gen mor perang de mun ana songna mungsa aganat naska nemung problem onga na dengan problem da angni ungjar pengan dengan na song viewer angnin mo angni subscriber ba angni viewer angan problem onga na dengan link ba description nin gabarang kon ma si jainga dengan anga yani gumana video thariat ken nemung chanchet tengan demung na song demand donga odemo demung link description ni sanung jan dengan nangni mobile jakkal chingawni na baita channel ko subscribe ka ha ron dengan paite videos rang ko nasong niai mung like ka ha urang ko ba nga mung bri mung bon tricks manchape mo ana suna video ko thariat na ni mung chanchengan de mung nasong common kai mung ya video o aganat po mon de mung ya YouTube ni gamon video nangen chmo de de mung without wasting of time chali video ko shuru karte hain de mung here guys anching ke application ko install kana nangen anching ni mobile lo ye tricks ko apply kana de ba jakkale na de mo anching je ko gano Sikdepgija jawana bas kabanna phone kana de mang bimung ko agane phone kana de monde me application ko anching install kana nangen na so ningrai sandin nangjabawa ba amna nangjawa anga link ko description no na tenga unoni ko na songri angi mung install khai mung jakkale bo ner pengan de me application ni bimunga nongar pengrang speak to call de me application nongar pengan de me application ko open ka na sunan derge interface ungen ni jamno ianon na sun ke ianon direct skip pada katna manna ungjer ianon na sun next pada katna manna mo ni jamna skip direct daka cholai na ni jamno yes kachina angko agan je ko agan anching ko agan gen nangko bagan gen uno na sun yes takat bo nege mung ripengrang iano anching ko select kachina aganengan ripengrang language mo je ko agan kurang select kachina aganenga anching de India donga jukuna nigemun English India ko na sumban de tick mark takat bo ni jamno okay kat bo ne ripengrang ni jamano de onga har perang iano na sung ko hello kachina aganenga hello aru dabta hello takat bo uni jamano de onga jok ripengrang iano anchung mamung dakna nangjaha de mung iano anchung mamung dakna nangjaha nas kang ba setting khai ranang nanggen de mung video skip khai khatna ber beran de mung setting mai de ke ka u ko na song niang chengku bo sunna ne de interface ungen uni jamano na song iano no kenga 3 line na song khona no kenga iano click abo ni jamano setting no ken ya setting na song step bo step an jaman na song iano no kenga call mo ya call na song step on repena ya call step uni jamno na so ya no auto redial ko na song dirge tick mark takna ngen uni jamno na so ya no kenga delay timer ya ko na song 1 second ba 2 second dake donbo je ta ko de na song ni bimung agano je man dina call kana ska wa man dini bimung ko agano second sa ba second gini ni jaman non action rana gada ke mon de ya no na song ke auto shoot down ya auto shoot down ko ba na song dirge tick mark takat bo uni jamno do wahar pera dawde na song dirge back revive full back revive je ko agano de home number revive dawde onga hanang setting chugumbo onga ha uni jaman de na song mam dakna nang jok je man de na song call kana ska na repena de mung anchi ya phone ko ya phone ko open ka dong jawar pena anchi ya khosa open kana nangen de mung ya no na song dirge step mung na song ya no je na ba na song call kana ska u ko na song ya no call ka bo na repena ya mic ko step an jaman na song call ka bo je na ba ne Oyeh penan de mun so angko aga chanchengen ba angko singat na ba dongan de mung step on nisana kanenga anthang de video kai mesukja ni mung ne penan de mung nasung jajreng na nangjar bengrang application 100% kham ka nasung try reke ni bo namme ka ode ne penan de mung namme chang ode nasung ko anga jurjupos ka chan de mung namme ken chmode anga daw maina nasung na click kai mesukchenga wa de anga screen record ka ne pengrang de mung screen record ka ode screen record ba kurang salan de mung ya ba kurang chisa kana nanga jukona uni gumno
kham khaja application screen record kagen chongmotan ripengrang indakeming na screen record khaja khol mamung ka.na mang de bilongen cholia aro gasua indakeming nangni sambao nangni week ba masik ba rimgija manderang ba ia application ko open kai na son derke khol kai mesoko de mai dake chanchigen nang komo jeko kono baita damni mobile ba mai dake ba tricks rang ko jakkalani mung mor pena de mung ya san pena dalni video den dem video khona min ka.na like share comment ka.bo aro nangni channel ko talong de channel ko subscribe ka.bo modern de Mitela.